کہ سمندر میں ایک روشنی کا مینار ہوتا ہے جسے ٹاور کہتے ہیں روشنی کا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مینار ہے جو آتے جاتے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن سمندر کی طوفانی لہروں سے بھی جوجھتا ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اردو شاعری کہ کسی مینار کو آپ نے دیکھا ہے تو بے باک ہو کر کہیے گا کہ ہاں، ہم نے محترمہ شبینہ ادیب کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. میری مجبوری ہے، حالانکہ یہ ان کا مقام نہیں تھا، میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ آج کے مشاعرے کی آخری شاعرہ محترمہ شبینہ ادیب ہوں گی، لیکن مجھے ان کا حکم ملا ہے. ان کی ٹرین شاہجہاں پور سے 2 بجے ہے، یہ میری مجبوری ہے. عجب جادو ہے اس کی گفتگو میں، عجب جادو ہے اس کی گفتگو میں، مخاطب ہو تو پتھر بولتا ہے. تالیوں سے استقبال کیجیے محترمہ شبینہ ادیب کا. بہت بہت شکر گزار ہوں اعجاز بھائی، اور یقین جانیے عاطف بھائی جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس محفل کے لیے، ان کے کہنے پر میں نے یہ ٹکٹ کرایا تھا. اور کل میرا دن میں گورکھپور میں پروگرام ہے، ورنہ میں کبھی ایسا کرتی نہیں کہ مشاعرے کو چھوڑ کر چلی جاؤں. اور آج اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھ رہی ہوں، کیونکہ آدرڑی سہائے صاحب کی موجودگی میں آج کی یہ خوبصورت شام مجھے بھی بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، بڑا گرم محسوس ہو رہا ہے تلہر کی اس سرزمین پر آ کر. سماعتیں آپ سب جو میرے لیے قابل احترام ہیں، ابھی آپ کو بہت کویتائیں، رچنائیں اور شاعری سننی ہے. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کی بھرپور محبتیں اور دعائیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاؤں. کئی بار حکم ہوا لیکن بدقسمتی کہ میں نہیں آ سکی. آج جب آئی تو لگا کہ ہاں میں کیوں نہیں آئی. تو بہرحال اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ سب کے بیچ میں ہوں. سیدھے سیدھے شعر پڑھنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہر شہر کی طرح یہ شہر بھی مجھے اپنی محبتوں سے اور اپنے خلوص سے نوازے گا. ملاحظہ کیجیے گا، اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں. آدرنی آپ کی موجودگی میں شعر پڑھنے کی ہمت کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا. حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا، حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا، حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا. یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. بہت بہت شکریہ، نوازش کرم مہربانی کی، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، اچھا لگا. رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا. بہت بہت شکریہ. آپ کی چند لمحے کی جو گفتگو تھی اس نے واقعی سب کو اپنا بنا لیا. مجھے بھی اگر میں نہیں حاضر ہوتی تو مجھے واقعی افسوس ہوتا کہ اتنی عظیم شخصیت سے، اتنی محترم شخصیت سے میری آخر اس سے پہلے میرا جانا اس دیار میں کیوں نہیں ہوا. لیکن ایک بار زوردار تالیاں آپ میرے کہنے سے ضرور بجائیے محترم کے لیے، کہ یقین جانیے بہت کچھ لے کر جا رہی ہوں آج آپ کے شہر سے، محبتیں بھی، دعائیں بھی، اور ایک شاعرہ کے لیے اور ایک کویتری کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے لیے خاص طور سے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آپ کی محبتیں اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں. آج کی رات پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، اپنے کچھ پسندیدہ شعر سنانے کی کوشش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، سنیں. میرے ہونٹوں پہ
शिकायत भी नहीं आएगी। शुक्रिया। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी। अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, आप हौसला अफजाई भरपूर तरीके से फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तहमत भी नहीं आएगी। बहुत 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 नवाजिश करम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतों को सलाम, आपके खुलूस को सलाम पेश करना चाहती हूँ। एक मतला और एक शेर और पढ़ती हूँ, उसके बाद गजल के कुछ शेर। कि यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, सुने, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा। शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर सुनाती हूँ। एक औरत क्या चाहती है, उसका कर्ब, उसकी पीड़ा और उसका दर्द और उसका ये शेर मुलाहिजा करें, सुने। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में क्या कहने, क्या इत्तेदाल का मशवरा है, सलाम करना। बहुत 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 शुक्रिया। एक गजल सुनाती हूँ। मैंने अपनी कुछ बहनों को देखा है कि वो अंदर बैठी हुई है, अपनी दुआएं भी मुझे दे रही है और आप सबकी दुआएं मुझे मिल रही हैं। एक गजल सुनाती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, सुने। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरे एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। जहाँ जहाँ तक
मेरी आवाज पहुंच रही है। एक हिंदुस्तानी औरत का हौसला देखिए और उसका ये शेर, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं बरक प्यार का, मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर ठहराऊंगी। तू अगर मेरे घर तक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। आंसुओं का, आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम चला जाएगा, मेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठाऊंगी। मुझको दिल की ज़मीं से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। बतौर खास एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। सहरा सिफत कहते हैं रेगिस्तान जैसा। आप सबकी तवज्जो और ये शेर, मुझको दिल की ज़मीं से तुम आवाज दो, आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगी। ये ज़माना, ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर ठहराऊंगी। क्या बात है शबीना जी, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपका हुक्म, आपका आदेश सर आंखों पे मैं पढ़ती हूँ। ये ज़माना, ये ज़माना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के लिए आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद, आपकी मोहब्बतें चाहती हूँ। अयादत कहते हैं किसी बीमार की खैरियत को मालूम करना। मैं मीनिंग बता रही हूँ, गुस्ताखी के लिए मैं माजरत चाहती हूँ, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो शायद मुझसे पूछेंगे, तो मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी तवज्जो और आपका ध्यान और ये शेर, तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्म नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्म नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक ज़ेवर उठा लाऊंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तेरे माथे की एक
کے لیے میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لاؤں گی، تو کسی راستے کا مسافر رہے تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی۔ بہت جی بالکل اجازت اور چاہتی ہوں، اور اجازت کیسے دی جاتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے، کم سے کم حوصلہ بڑھائے تاکہ مجھے لگے کہ آپ دوبارہ مجھے سننا چاہتے ہیں، میں ہمت کر سکوں۔ آپ سے تالیوں کے لیے بار بار کہوں تو میں اس کو گستاخی سمجھتی ہوں، بدتمیزی سمجھتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اس محفل میں اگر بیٹھے ہیں تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کی دعائیں مجھے نصیب ہوئی، اس کے لیے ایک ایک شخص کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایک غزل جو پوری دنیا میں بڑی وائرل ہوئی ہے، مجھے حکم ہے اور بہت چوری بھی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور جتنی چوری ہوئی اتنی ہی وہ میری وائرل ہو گئی۔ یہ دیکھیے باخدا یقین جانیے، جہاں میں نہیں گئی جس دیش میں، اللہ کا شکر ہے میں پچھلے ہی اپریل میں 10 اپریل کو امریکہ کے 1 مہینے کے ٹور کے لیے جا رہی ہوں۔ 1 مہینے تک ہم مسلسل آپ کی دعا سے، آپ کے آشیرواد سے مشاعروں میں اور کبھی سمیلنوں میں رہیں گے۔ یہ سب آپ کی دعائیں مجھے پہنچاتی ہیں، وہی طاقت دیتی ہیں، اور آپ کی دعاؤں کی بدولت ہم دنیا گھومتے ہیں جہاں جہاں مشاعرے اور کبھی سمیلن ہوتے ہیں۔ بہرحال میں سیدھے سیدھے شعر پڑھنا چاہتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا، ایک مطلب اور ایک شعر پڑھتی ہوں، اس کے بعد اس غزل کو سناتی ہوں، سنیں۔ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ شاعری کے قدردان ہے، اچھی شاعری سن رہے ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے؟ میری طرح تمہیں آنکھوں میں کون رکھتا ہے؟ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ ایک شعر سناتی ہوں، آدرنی سہائے صاحب کی جانب سے پوری دنیا تک یہ شعر پہنچانا چاہتی ہوں۔ آپ کی توجہ اور آپ کا آشیرواد، آپ کی دعائیں کہ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، شعر سنے، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے؟ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، خدا کی ذات پہ ہم کو یقین ہے ورنہ، دیے جلا کے ہواؤں میں کون رکھتا ہے؟ شعر سناتی ہوں، یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، سنیں، یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو پہلے کھلا کے کھاتے ہیں، یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے؟ بہت اچھے، یہ ایسی فکر پرندوں میں کون رکھتا ہے؟ تمہارا چہرہ چراغوں میں کون رکھتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ وہ غزل سناتی ہوں جو بہت، جی وہی میں سنا رہی ہوں بھائی، وہی سناتی ہوں، یہ پیش کرتی ہوں، سنیں۔ بالکل، خاموش لب ہیں
लेकिन गुजारिश है कि ऐसा महसूस कराएगी कि आप पहली मर्तबा, हालांकि बहुत सुना होगा आपने इस गज़ल को, लेकिन चूंकि अब इस वक्त मैं पेश कर रही हूँ आपकी खिदमत में, तो आपकी तवज्जो भी भरपूर तरीके से हो। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी न आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं है। शुक्रिया। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इस गजल का ये शेर जो बड़ा मशहूर सा हुआ है, बड़ी भरपूर दुआएं और मोहब्बतें मुझे मिली हैं, मैं शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी। पहला मिसरा में अगर आप सब इजाजत दें तो आदरणीय को, और दूसरा आप जहां चाहे वहां पहुंचाए, मुझे कोई कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। जी आपका हुक्म है, हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गजल का एक शेर और पढ़ती हूँ। आजकल के कवि सम्मेलन हो या मुशायरे बड़े अजीबो गरीब हो। इरशाद। बहुत शुक्रिया। बड़े अजीबो गरीब हो गए, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब मजरू हो रही है। अभी कल के आए हुए शायर अपने सीनियर्स के आगे बैठते भी हैं, उनके सामने बदतमीजियां भी करते हैं। आपको कभी कभी उनके कलाम भी सुनाकर चले जाते हैं और आप उस पर वाहवा करके चले जाते हैं। मैंने सोचा इस सच को मैं आपसे शेयर करूं। यकीन जानिए, जब मैंने अपनी शायरी का सफ़र शुरू किया था, आप सब ने मुझे बचपन से सुना है। कैफी आज़मी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी साहब मुझे लेकर आए मंचों पर। हमारी तहजीबें ये हुआ करती थी कि हमारा कोई बड़ा होता था, सीनियर होता था, तो हम जाकर बिल्कुल पीछे कोने में बैठते थे। लेकिन आज जब हम अपने कल्चर को मजरूह होते हुए देखते हैं,
तो हमें ऐसा शेर लिखना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है और आपसे दुआएं मांगनी पड़ती है। मैं शेर पढ़ने की हिम्मत मांगती हूँ कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो नहीं है। वाह 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 वाह। अच्छा इसको भी दे। अच्छा ओके। मैं सलाम करती हूँ एक एक शख्स को, आप सब मेरे लिए आदरणीय हैं। मैं पेश करती हूँ इस शेर को, उसके बाद वो जी हाँ मैं वही पढ़ रही हूँ, बस वो हो गई अब। कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। हालांकि ये गजल भी बहुत पुरानी है, यकीन जानिए मैं तकरीबन नहीं तो 15-16 साल पुरानी गजल है और मैंने इधर तो पढ़ना ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ के लिए तो वाकई ताज़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं हाजिर हूँ। मुझे अगर याद आते हैं जैसे जैसे वो शेर तो मैं सुनाने की कोशिश करती हूँ। आपने हुक्म दिया है इसलिए मैं पेश करती हूँ, सुने। कि हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं, हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं, उधर भी जागा है प्यार दिल में, इधर भी अरमां मचल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। मिला है जिस दिन से प्यार उनका, हर एक शय है निसार मुझ पर मिला है। जिस दिन से प्यार उनका, हर एक शय है निसार मुझ पर, गुलाब कदमों में बिछ रहे हैं, चराग राहों में जल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। एक शेर बतौर खास इस महफिल में सुनाना चाहती हूँ और आप सबका ध्यान, आप सबकी तवज्जो। हमारी सांसें ठहर गई तो तुम्हारे दिल को मलाल क्यों है। हमारी सांसें ठहर गई तो तुम्हारे दिल को मलाल क्यों है। यहीं रहे हैं यहीं रहेंगे, बस आज हम घर बदल रहे हैं। जी आपका हुक्म मैं पढ़ती हूँ। हमारी सांसें ठहर गई तो तुम्हारे दिल को मलाल क्यों है। यहीं रहे हैं यहीं रहेंगे, बस आज हम घर बदल रहे हैं। हमारी नींदें भी उड़ चुकी हैं, सनम भी करवट बदल रहे हैं। एक शेर सुनाती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। नात का शेर हो गया इस गजल में, आपकी तवज्जो आपने हुक्म दिया है तो मैं पढ़ने की हिम्मत करती हूँ, पेश कर रही हूँ। कि शराब ऐसी भी है जहां में, जो होश
شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جوش میں آدمی کو لائے وہ دیکھو جب رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. کہ شراب ایسی بھی ہے جہاں میں جوش میں آدمی کو لائے وہ دیکھو جام رسول پی کر بہکنے والے سنبھل رہے ہیں. ہماری نیندیں بھی اڑ چکی ہیں صنم بھی کروٹ بدلے. واہ واہ واہ.